মিস্টার অভিনন্দন জি বিকে নিউজ 24 লঞ্চের জন্য। আমিও এই মিডিয়া পরিবারের এক মেম্বার বলতে পারেন, বহুদিন ধরে মিডিয়া পরিবারের সাথে যুক্ত আছি। তো আজকে আমাদের এই পরিবারের নতুন এক সদস্য জন্মদিন বলতে পারে, নতুন সদস্য আছে, আর আমরা সবাই একসাথে নিজের পরিবারের মধ্যে নিচ্ছি। আর এই পরিবারের যে ইউনিটি, সেটা আজকে এখানে বসে দেখা যাচ্ছে। এই ইউনিটটাকে ধরে রাখার জন্য নেপাদাকে আমরা খুব, নেপাদাকে যখন রাখি তখন পাই, সব সময় কাছে থাকে। তো অভিনন্দন, থ্যাংক ইউ। सबसे शुभेच्छा जितेंद्र दा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप नया एक लॉन्च किए, अपना न्यूज़ और भी लॉन्च कीजिए। और जब भी हम लोग पोर्टल खोले तो अच्छा न्यूज़ आए और हम लोग देख के खुश हो जाए। ऐसा ही न्यूज़ आपके न्यूज़ चैनल खोलने पे आए। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हर साल आप हमारे शो मिस एंड मिसेस इंडिया इंडी रॉयल की जिम्मेदारी लेते हैं, इस बार भी सीजन 9 होने वाला है और बहुत जल्दी अप्रैल में ही होने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि इसका फिर से आप सारा जिम्मेदारी लें। थैंक यू सो मच।